isip, ma'am. Matag usa ka tawo, miskan unsa pa iyang abilidad, adunay katungod sa malipayong kinabuhi ug dekalidad nga serbisyong medikal. Ang mga hagit na panalapi ug pasilidad dili ang ayang mahimong babag sa potensyal sa usa ka individual. Hinuon kini usa ka tawag sa pagtukod og sistemang diin walay mapasagdan. Mayor Warren Pabiliaran personal nga mibisita sa Tibo Cure Children's Hospital sa Davao City. Sa milabay nga duha ka tuig, usa ka madasigong alyansa ang namugna ubos sa pagdumala ni City Mayor J. Warren Pabiliaran. Pinaagi sa City Government of Malaybalay ug sa Tibo Cure Children's Hospital ang serbisyong medikal na himong tulay sa paglaom alang sa mga children with disability. Gikan sa medical screening o profiling, ang Malaybalay Persons with Disability Affairs Office mao'y nagsilbing giya sa mga ginikanan. Diin sila hingpit nga tabangan ug ubanan sa mataglakang sa proseso hangtod sa pagkaayo sa ilang anak. Bag-uhay lang, gilusad sa Team Tibaw Foundation ang Night to Shine. Usa ka mabulokong selebrasyon diin ang matag bata gidawat isip rayna ug hari. Kini ang timaan sa dakong kausaban, ang pagbiya gikan sa kangitngit sa kalisod, paingon sa usa ka mas hayag nga ugma. Apan luyo ni ining garbo og corona, adunay kamutuoran nga dili makita sa mata. Usa ka istorya ang mipatigbabaw gikan sa daghang kinabuhi nga nabago, ang kang MJ Bailomo. Usa siya sa mga kabataan nga nakasugat og hagit sa both leg nga nakaapekto sa iyang paglihok-lihok. Pasalamat, ma'am, ay kay atong sa pag-i-orient mang gid mi daan, ma'am, nga inana zero billing, ma'am. Ako ibig kong pasalamat, ma'am, kay gyud ni mangitag pila to nga amount, ma'am, ang gipangayo sa Cagayan, ma'am. Usa pud wala biya gid mi, ma'am. Ako ibig kong pasalamat, ma'am. Mayor, ma'am. Sa Tibo Cure, ma'am, mamiyak siya sa si Ma'am dako yung tabang, ma'am, Mayor Pabiliaran, dako ibig kong pasalamat kay dili gyud na inani akong anak ko, ma'am, di na may straight yang tiil, di siya makalakang taro. Dili ko Mayor, ma'am. Human natambalan ni adtong 2024, si MJ hingpit na karong nagpahimos sa kalipay sa pagkabata, apan wala din hinatapos ang iyang kaharuhay. Dr. Tan, thank you kay sa kumpil, Dr. Tan. Sir Peter. Thank you, Mayor, sa kumpil, Atol sa Night to Shine, ang tingog sa mga kabataan sama ni MJ gihatagan og kahigayunan nga i-celebrate ang ilahang talagsaon nga abilidad. Ang grabe ka ng Ginoo, ma'am. Hindi mo bigyan reach ang tingting mo, ma'am. Director Sir Peter, salamat kayo. Mayor Warren Pabiliaran, salamat kay Mayor. Sa sulod sa duha ka tuig, paspas ang pagtubo sa programa. Gikan sa 182 ka pasyente ni adtong 2024, nisaka kini ngadto sa 282 sa tuig 2025. Sa pagkakaron, ang cleft palate ang adunay pinakadaghang kaso nga natambalan, nga niabot na sa 132 ka mga pasyente. It is our duty, it is my sworn duty when I took my oath as a city mayor to do whatever I can para gid sa inyo. We are a functioning democracy. No one should be left behind. Those who have less in life should have more attention from the city government. Uban sa 282 ka kinabuhi nga nabag-o ug padayon pa nga nagkadaghan, kini nga kalampusan mas gipaligon pa ni adtong 2025. Diin ang Tibo Cure ug ang kagamahanang lokal sa Malaybalay mipirma og bag-ong Memorandum of Agreement. Aron mas mapalanog pa ang ilang mga tingog ug mas daghan pa nga mga damgo ang mahatagan og katumanan.